तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्मरुद्र प्रचोदया। जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे उत्कल प्रदेशे कौशंबी नद्या दक्षिण भागे महोदय उत्तर पार्श्वे मेरु पश्चिमे मराल मालिनी नीलांबु चिलिकार तटदेश केशर क्षेत्राधिवासी महासभु श्री चंडीहर देवंकर आज एक दुर्लभ वेश दर्शन देइछन्ति। जेउ वेश रे प्रभु आज जगन्नाथ अवतार होइछन्ति। शंकराचार्य महाभाग वर्णना करिछन्ति। षडाक्षर मंत्र से वर्णना करिछन्ति। शिव शांतं जगन्नाथं लोकानुग्रह कारकं शिवमेकं परम ब्रह्मं श्रीकाराय नमो नमः। जेउ प्रभु आशुतोष जेउ प्रभु भोलानाथ हरिहर एक आत्मा जे हरि सी हर हरिंग हृदय रे हर हरंग हृदय रे हरि। आज से ही प्रभु केशर क्षेत्रादिवासी महासभु चंडीहर देव वर्षकर विभिन्न पर्वपर्वाणी विभिन्न प्रकार वेश दर्शन दियंती। तन्मध्यरु आज जो जगन्नाथ वेश दर्शन देइछन्ति। आज लोक माने आसीछन्ति, भक्त माने आसीछन्ति, दर्शन करुछन्ति। हरिहर प्रभु चंडीहर को दर्शन करुथिले। से प्रभु चंडीहर आज जगन्नाथ अवतार होइछन्ति। आज भगवान को दर्शन हरिहर दर्शन करुछन्ति। भक्त माने ए क्षेत्र केशर क्षेत्र रे आज हरिहर का दर्शन करी ये जो पवित्र इंग्राजी नववर्ष आम सनातन मानकर तो महाविश्व पौष संक्रांति नववर्ष, किंतु ये जो पवित्र पाश्चात्य संस्कृतिर इंग्राजी नववर्ष पालन करा जाउची। सही अवसर में भगवान चंडीहर देव आज हरिहर वेश दर्शन देइछन्ति। जेहु दुर्लभ वेश को दर्शन आज हजार हजार भक्तर सो छुटी केशर क्षेत्र। आहा कि से दुर्लभ वेश से भगवान आज हरिहर वेश को दर्शन करी शतकी पाप नेत्र आज पवित्र हेब। आकुलित पुलकित नयन में भक्त माने दर्शन करुछन्ति। जो माने भीतर आमर कलाहाट द्वारा दे ठाकुरंकर गर्भगृह को प्रवेश करुछन्ति। से प्रभुंकर वेश को दर्शी से मन छाड़ू ना। भक्त मैंने जाऊना क्या कहते आउ टिके रुह आउ टिके रुह। आम से भगवानकर चंडीहर देवंकर से दुर्लभ वेश आज दर्शन करूँ। अनेक समय तो प्रभु को दर्शन करुचु, किंतु ए दुर्लभ वेश भाग्य थिले आमको प्राप्त हेब कि नहीं। भगवान चंडीहर देव आज स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथंकर से वेश को दर्शन करिछन्ति। उग्रताल आसु पाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलांद्रसु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण काली के जगन्नाथ पुणी दक्षिण काली से भगवान चंडीहर फिर अर्धनारीश्वर। तेणुक आज प्रकार वेश की दुर्लभ वेश आज दर्शन करुछन्ति। जहाँकर भाले सूर्यशशी जटा सुडुंगा तनुर फणीन्द्र नयन हुतासं नागार्ध काय गरलस्य कंठे हितास देव जगते तु वंद्यम। जहाँकर सूर्य चंद्र नेत्र जहाँकर अग्नि नेत्र जहाँकर शीर्ष पतित पावनी गंगा चंद्र विराजित अछन्ति। भगवान जगन्नाथंकर जो दुईटी आखि सूर्य नेत्र और चंद्र नेत्र आज से नेत्र आज भगवान चंडीहर देवों सहित मिलन होइछि। प्रभु आज हरिहर रूपे दर्शन देउछन्ति। भक्त माने देखुछन्ति। आमर वर्तमान भगवान शिवशंकर चंडीहर देव को बिल्लु अर्चना करा जाउछि। बिल्लु पत्र अत्यंत प्रिय भगवान शिवंकर। त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेचत्र त्रियाधम त्रिजन्म पाप संहार बिल्व पत्र शिवार्पण। जो बिल्व पत्र को अर्चना कले भगवान शिव को सत रज तम गुण विशिष्ट जो बिल्व पत्र सूर्य चंद्र अग्नि विशिष्ट जो बिल्व पत्र अर्चना कले तीन जन्मर पाप ताप रोग ग्लानि विनाश होता है। से ही बिल्व पत्र अर्चना चली अति एक चक्राकृति अति सुंदर सुंदर पुष्प मध्य सुंदर टाहियाटे प्रस्तुत करा जोटा भगवान हरिहर चंडीहर देवंकर शीर्ष बर्तमान सेवायत मान द्वारा संयोग करा जाउछि। सेवायत माने विभिन्न प्रकार जाई जुई मल्ली मालती तुलसी दल आदि विभिन्न प्रकार पुष्प संगृहित करी भगवान शिव को आज चंडीहर देव को अर्पण करुछन्ति। हे महाप्रभु से सेवायत मानक मध्य अच्छी अनेक उत्कंठा। हे प्रभु हे महाप्रभु हे चंडीहर देव आपणकर यही वेश को आज आम आपणक वेश आम आज नियोजित होइछु देखुछु। प्राप्त समय भक्त माने आपन को दर्शन देवे। आमर सुप्रभात 5:30 घंटिका समय मंगल आरती पूर्वर किपरि ए वेश को समापन करेंगे से उत्कंठा आम युवक सेवायत मानक मध्य अच्छी। एक सुशोभित पद्म पुष्पर
ମାଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ, ହେ ଚଣ୍ଡୀଧର ଦେବ, ଓମ୍ ଓମ୍ ଯସ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସିତ ବେଦାଃ ଯୋ ବେଦେଭ୍ୟଂ ଖିଲଂ ଜଗତ୍ ନିର୍ମମଂ ତମଃ ବନ୍ଦେ ବିଦ୍ୟାତୀର୍ଥଂ ମହେଶ୍ୱରଂ। ଯାହାର ନିଶ୍ୱାସରୁ ବେଦର ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର ସାଗର, ସେ ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡୀଧର ଦେବ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ହେ ମୂଳାଧାର ବ୍ରହ୍ମ, ହେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କୃତିବାସ, ହେ ଦିଗମ୍ବର, ଆଜି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ସାଣ ମେଲା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସମାହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି କେଶର କ୍ଷେତ୍ର। କେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଭଗବାନ ଚଣ୍ଡୀଧର ଦେବଙ୍କର ସେ ବେଶ ସମାପନ କରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ପଣ୍ଡିତୋ ତ୍ରିପଥଗା ରାଜର୍ଜଟାତ୍ ମଣ୍ଡଲମ୍ ପ୍ରେଖ୍ୟାତ କୁଣ୍ଡଳୀ ରାଜକୁଣ୍ଡଳୀ ପଦାମ୍ ଭୁର୍ଜା ଲତାତ ଖଣ୍ଡଲୌ ଚୂଡ଼ାଦ ବିଧୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପରଶୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦୂତେ ଚଣ୍ଡୀ କାନ୍ତ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ବାହାନ ଗୁରୁ ଦୁଃଖର ମୁହୁର ଖଣ୍ଡୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଚଣ୍ଡୀଧର ଦେବ, ଆପଣ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ କାମନା। ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇଛି, ମଲ୍ଲି ମାଳି ଯାଇ ଜୁଇ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଆମର ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ ହେଉଛି, ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ କେଶର କ୍ଷେତ୍ର ତ ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱର ପୁଷ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱର ନିକୁଞ୍ଜ ବିଳାସୀ ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡୀଧର ତ ତୀର ନିବାସୀ। ଯେଉଁ ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱର ନାଗଚମ୍ପା ବକୁଳ ଆଦି ପୁଷ୍ପ ଗଛ ଦ୍ୱାରା କେଶର କ୍ଷେତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ କର୍ପୂର ଲାଗି ହେଉଛି। କର୍ପୂର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୀ ଗନ୍ଧଦ୍ୱାରା ଧୁରାଦୃଷ୍ଟା ନିତ୍ୟ ପୁଷ୍ଟା କରି ଶ୍ରେଣୀ ଈଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱଭୂତାନନ୍ତ ମାହାಂ ପୟସେ ଶ୍ରେୟମ୍ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡଂ ଚନ୍ଦନ ଦିବ୍ୟଂ ଗନ୍ଧାଡ଼ସ୍ୟ ମନୋହର ଆଗ୍ରସରେ ଚନ୍ଦନಂ ପ୍ରତି ଗୃହୀତା। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଭକ୍ତମାନ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିଲେ କେଶର କ୍ଷେତ୍ର, ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ଆସିଗଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, ହେ ଚଣ୍ଡୀଧର ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ପାପ ନେତ୍ର ଆମର ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଅଛି। ଦେଖ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣୁନାହୁଁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଦତଳେ ଏତିକି ହିଁ କାମନା। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ରୋଗକୁ ବିନାଶ କରୁ, ସଂସାରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦେଉ। ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ହେ ଭଗବାନ ଚଣ୍ଡୀଧର ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆରତୀ ମା ଜଗଦମ୍ବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତୀ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ମା କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ଭଗବାନ ଚଣ୍ଡୀଧର ଦେବଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମା ଚଣ୍ଡୀ, ମା ଦୁର୍ଗା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଅଛି। ପୂଜାନ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ପୂଜାର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀଧର ଦେବଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦର ଯୁଗଳରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଦତଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦଳେ ଆମେ କେଶର କ୍ଷେତ୍ରାଦିବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡୀଧର ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ହେ କର୍ମ କରମରଦାୟକ, ହେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କର୍ମ କରମରଦାୟକ ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡୀକାନ୍ତ କେଶର କ୍ଷେତ୍ରାଦିବାସୀ ଷଡ଼ଦୁର୍ଗଧୀଶ, ହେ ରତି ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରାଣହନ୍ତା, ନୌମି ତବାଘ୍ନି ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତବ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ା ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।